यादवपुर घटना को लेकर पश्चिम बंगाल तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति का उत्तर दिनाजपुर जिला कमेटी मुखर है। पिछले दिनों शिक्षा मंत्री पर हुए हमला के प्रतिवाद तृणमूल प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से रविवार को इस्लामपुर में प्रतिवाद रैली निकाली गई। रविवार को ये प्रतिवाद रैली इस्लामपुर बस टर्मिनल स्थित संगठन के प्रधान कार्यालय से निकाली गई, जो शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों और इलाके का परिक्रमा करते हुए पुनः बस टर्मिनल इलाके में संगठन के दफ्तर के सामने आकर समाप्त हुआ। तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने बताया कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्यो बसु पर हुए हमले के विरोध में राज्य भर में प्रतिवाद रैली आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में यहां भी ये प्रतिवाद रैली निकाली गई। तृणमूल कांग्रेस जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल कहते हैं कि हम स्कूल में शिक्षा प्रतिष्ठानों को कलंकित नहीं होने देंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर दिनाजपुर जिला तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल के अलावा शिक्षक समिति के जिलाध्यक्ष गौरांग चौहान समेत अन्य शिक्षक नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। কেন যদি একটু বলেন। পয়লা মার্চ যাদবপুরে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপরে যেভাবে বর্বরোচিত আক্রমণ করেছে এসএফআই, তারই প্রতিবাদে গোটা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল ধিক্কার সমাবেশ হচ্ছে। সেই সুবাদে আমরা উদ্যোগে আজকে এখানে আমরা এই সভাটা করলাম, আলোচনা সভা হলো, তারপরে এটা একটা বলছি যে আগামী দিনে যে শিক্ষক এবং শিক্ষক সমাজে কি বার্তা দেবেন এই যাদবপুর কাণ্ড নিয়ে? শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করতে আমরা দিচ্ছি না, দিব না। কেন একসময় আমরা দেখেছি শিক্ষাঙ্গনের কী অবস্থাটা ছিল, কলেজ ইউনিভার্সিটির কী অবস্থা ছিল, সেটা আমরা প্রত্যক্ষদর্শী এখানে আমরা অনেকেই। আর সেইভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আমরা নষ্ট করতে দিচ্ছি না, দিব না। শিক্ষামন্ত্রী যাদবপুর প্রাঙ্গণে পুলিশ ডাকতে চাননি। শুধু তাই নয়, একটা ছাত্র যে আহত হয়েছিল তার সঙ্গে তার গার্জেনের সঙ্গে আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কথা বলেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এই সিপিএম এর আজকের দিনে যেটা কৌশিকগুলো বলল যে একটা এমএলএ নেই গোটা বিধানসভায়, যেখানে যারা 34টা বছর রাজ করেছে, শাসন করেছে পশ্চিম বাংলায়, সেই পশ্চিম বাংলায় আজকে সিপিএম এর একটা বিধানসভার সদস্য নেই। কেন নেই? জনগণ এদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এদের কিন্তু সিপিএম এর জ্বালা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি 1998 সালে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন না করতেন, তাহলে হয়তো এখনো পশ্চিম বাংলায় সিপিএম থাকতো। কেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তখন কংগ্রেসে